ମୁଁ 2017 ମସିହାରୁ ଖେଳି ଆସୁଛି ଫୁଟବଲ। ଆଉ ଫୁଟବଲ କିନ୍ତୁ ଆମର 40 ମିନିଟର ରେସ୍ରେ ଖେଳାଯାଏ ପିଚ୍ରେ। ଆଉ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ। ଆଉ ଆମେ ଚାରିଜଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା ଖେଳନ୍ତି ଭିତରେ। ଆଉ ଗୋଲ ଗାଇଡ୍ ଆଉ ଗୋଲକିପର ରୁହନ୍ତି ସାଇଟେଡ୍। ସେ କେବଳ ବଲ୍ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ବଲ୍ ଆସିଲେ ଆଗକୁ ଯାଅ ପଛକୁ ଯାଅ ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବଲ୍କୁ ଖେଳୁ। ଆଉ ଗାଇଡ୍ ଜଣେ ରହିବେ। ଗାଇଡ୍ ମାନେ ସେ ବଲ୍କୁ ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ବଲ୍ଟା ଆସିଲା ସେ ଡାହାଣ କି ବାଁ କି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ସେ ଗାଇଡ୍ କରିବେ, ଯେ ବଲ୍ଟା ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଯାଅ ପଛକୁ ଯାଅ ଏମିତି କହିବେ। ଆଉ ଗାଇଡ୍ ସେ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଯୋଉ 4 ଜଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା ଖେଳୁଥିବୁ ସେ ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ବଲ୍ଟା ତ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବଲ୍ ରହୁଛି, ଭିତରେ ଝୁମକା ଆମର ରହୁଛି। ସାଉଣ୍ଡ ଆବାଜ ଜାଣିକି ଆମେ ଯେହେତୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ଆବାଜଟା ଆମେ ବଲ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆମେ କାନ ଡେରିକି ସାଉଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବଲ୍ଟାକୁ କ୍ୟାରି କରିକି ନେଇକି ତାପରେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରିବୁ। ଯୋଉଠି ଆମର ଗୋଲ ଗାଇଡ୍ ଗୋଲକିପର କହିବେ ଯେ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ ସୁଟ୍ କରିବୁ। ମୁଁ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ହେଡ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ବୁଟ୍ ଆଉ ସକ୍ସ ଆଉ ନିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜରୁରୀ। କାରଣ ଯେହେତୁ ବଲ୍ ବାଜିଲେ ଦେହରେ କିଛି ହବନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ନ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେହରେ ବାଜିଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଘାତ ହେଇପାରେ, ମାନେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିପାରେ କି କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିପାରେ। ନାଇଁ ଆମେ ବଲ୍ ଧର ଆମ କିକ୍ ବାଜିଲେ ମାନେ ବଲ୍ଟାକୁ ସେ କ୍ୟାରି କରିକି ଆଣିଲେ, ଆମେ ଧର ଖେଳୁଛେ 4 ଜଣ, ସେ କିକ୍ଟା ଯୋଉ ମାରିବେ କ୍ୟାରି କରିକି ଆଣିଲେ ଆମ ପାଖକୁ, ସେଇଟା ଆମ ଦେହରେ ବାଜିଲେ କିଛି ଆଘାତ ହବନି ସାର୍ ଏ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖେଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୋର ଲିଗାମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଡ଼ ଖେଳିଲା ପରେ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 2023ରେ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ଆଉ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଏହି ହଁ କହିଦେଉଛି। ଏଇ ଫୁଟବଲର ନିୟମ ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ 4 ଜଣ ଖେଳିବେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ। ଆଉ 2 ଜଣ ଗୋଲ ଗାଇଡ୍, ଜଣେ ଗୋଲକିପର ଜଣେ। ଗୋଲ ଗାଇଡ୍ର କାମ ହେଉଛି ଯେ ଦିଶା ଆମକୁ ପରିଚୟ କରାଇବେ, ଯେ ଆଗକୁ ଯାଅ ପଛକୁ ଯାଅ, ବାଁ ପଟେ ବଲ୍ ଅଛି ଡାହାଣ ପଟେ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ଏସବୁ ଆମକୁ ଦିଗ ବତେଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଲ ଗାଇଡ୍ର କାମ। ଆଉ ଗୋଲକିପରର କାମ ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଟିମ୍ରେ ଯାହା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ ବି ସେଇଆ, ସାଧାରଣ ଫୁଟବଲ ଯାହା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫୁଟବଲରେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ଗୋଲକିପରର କାମ, ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟକୁ କଭର କରି ରହିବା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିବ୍ୟକ୍ତ କେବଳ 4 ଜଣ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ 2 ଜଣ, ଯେ ଗୋଲକିପର ଆଉ ଗୋଲ ଗାଇଡ୍ ଏ 2 ଜଣ ରହିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏ ଖେଳର ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିୟମ। ଏ ବଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଜର୍ମାନୀରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଜର୍ମାନୀରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଜର୍ମାନୀରୁ ଆମେ ଆଣିପାରୁନଥିଲୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବି ତିଆରି କଲା। ପାକିସ୍ତାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି। ଗୋଟେ ବଲ୍ ହାର୍ଡଲି ପଡ଼ିଯାଏ 5,000, ଧୀରେ ଧୀରେ କମି 3,000କୁ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଆମକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି 2,022 ଏଇଭଳିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ହେଲାଣି, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କରୁଛି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ନାଁଟା ଟିକେ ମୁଁ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଖେଳ, ଏଇ ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଆରାମସେ ଖେଳିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିବାତ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମାଜ ଭାବେ ଯେ କିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ମାନେ ଚାଲି ପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷଣୀୟ ଖେଳ ଦେଖାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ୱାର୍ଲଡରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟିମ୍ ଅଛି ଆଉ ଖେଳନ୍ତି। ଆମର ଏଠି 2 ଜଣ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପଦ୍ମିନୀ ଟୁଡୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ। ଆଉ ଜଣେ ଗୋଲକିପର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆକାଶ ପଡ଼ିଆମି। ଏ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଖେଳନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ଖେଳର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ବୁଲସାଇ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ରହିଛି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେ ବୁଲସାଇ ହିଁ କରୁଛି। ଜୀବନ ହଁ ଅଲରେଡ଼ି ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ରେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ୍ ଚାଲିଛି। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବଡି ଯେଉଁଟା ରହିଛି,
सेटा आम भारतीय दल को बाहर रिप्रेजेंट करूची ता आउ ओडिशारू आमर बुलसाई बोली ऑर्गेनाइजेशन आमर अछि बुलसाई ऑर्गेनाइजेशन सी स्टेट एफिलिएटेड बॉडी फ्रॉम इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन तो सेति लागि आमे ओडिसा रे ब्लाइंड फुटबॉल को आसी 2017 मसिया प्रमोट करूचु ओडिसा रे आम पाखापाखि ओडिसा रे बहुत पिला नेशनल खेली सारे दुई जन पिला इंटरनेशनल सॉरी 3 जन पिला इंटरनेशनल खेली सारी जड़े पद्मिनी टुडू रिसेंटली जापान जाइथिला खेलिबा को रौप्य पदक जीति आसी आकाश बोडियामी गोलकीपर हिसाब से नेशनल बॉडी रे इंटरनेशनल बॉडी सिलेक्शन होइछंती आम आगुर आ जने समरा नंदीवाड़ी ऑलरेडी से इंटरनेशनल खेलिछंती फुटबॉल माने जहाँ को देख माने पार्सली ब्लाइंड भी खेली पारिबे हेले एथरे किछटा रूल अछि जेमति कि प्रथमे आई पेज करा जिवो तापरे ऊपर गोल फिक्स लगा जिवो निज सेफ्टी पे आ बॉल रा आवाज सुनी कि आमे खेलु मो ए जो आखिर हमर गोल फिक्स दिया हेछि तो गोल फिक्स एतबे दिया जाइछि कि हमर जदी अदर कोई प्लेयर सहित माड़ हम तो नाक और मुंड को सेफ पाई एटा दिया हेछि तो ता तळे आई पैच करा हेछि जदी हमर कहार टिके विजन थिबो कहीं एटा फुली ब्लाइंड खेल जो माने फुली ब्लाइंड थे से खेली पारे तो तापर भी इफ्सार नियम अनुसार आईपीएच करके गोल फिक्स दिया जाए। और मैं ये इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन जो IBFF से जाना जाता है इनके साथ 2017 से जुड़ा हूँ और उनके साथ अभी मैं कोऑर्डिनेटर भी करता हूँ और ये टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज होते हैं नेशनल लेवल्स पे उसको देखता हूँ और नेशनल कैंप में मैं एक असिस्टेंट कोच भी हूँ। बताइए ये जो ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड बॉडी कब से शुरू हुआ ये क्या कितना देश खेलते हैं? ये ब्लाइंड फुटबॉल शुरू हुआ ब्राज़ील में ब्राज़ील वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में अभी लगभग 60 कंट्रीज ये खेलते हैं। ये एक पैरालंपिक गेम है और अभी जो इंडिया है वो एशियन पैरालंपिक का भी क्वालिफाई हो गया है मेंस कैटेगरी में। वुमेन्स कैटेगरी में अभी ये शामिल नहीं किया गया है तो वुमेन्स का कैटेगरी में बहुत कमती है। बहुत कंट्रीज अभी से ही खेलना शुरू कर रहा है तो LA 2028 जो पैरालंपिक्स होने वाला है ओलंपिक्स होने वाला है वर्ल्ड ओलंपिक्स पैरालंपिक्स उसमें शामिल करने के लिए कमेटी बनाया था वुमेन्स को ये करने के लिए लेकिन अभी तक नहीं हुआ। फ्यूचर में हो जाएगा। फ्यूचर में वुमेन्स का ब्राजील से शुरू हुआ ब्राजील अर्जेंटीना वो लगभग 1980s में था। हाँ तो इंडिया में शुरू किया हमारा एक सर है सुनील जे मैथ्यू वो शुरू किया अराउंड 2013। इंडिया में ब्लाइंड फुटबॉल भी नहीं था तो ब्लाइंड बच्चे लोग बोतल में ये प्लास्टिक बोतल होते हैं उसमें पत्थर डाल के वो आवाज़ आते तो ऐसा खेलते वो देख के वो सोचा कि इंडिया में भी ये ब्लाइंड फुटबॉल लाना चाहिए तो अभी एक हमारा प्लेयर इधर है उसका नाम किलिंगसन है वो भी एक सबसे पुराना प्लेयर है वो अभी तक खेल रहे हैं 2017 से खेलना शुरू किया और वो एक इंटरनेशनल प्लेयर भी है।